Okay, so next is friction. Okay, what is friction? Okay, friction is defined as the force that opposes the relative motion of two surfaces in contact. So the agent for friction adalah rough surface. If the smooth surface memang takkan wujud friction lah. Okay, in our syllabus, the surface is always smooth unless the start rough surface. Kalau disebut the state rough surface, baru dia assume dia ada friction lah. Okay, friction is directly proportional to the reaction force. Maksudnya F is directly proportional to capital N. Bukan Newton capital N. Reaction force ni. N ni adalah normal force lah. Okay. So equation dia adalah friction is equal to mu N. Mu ni adalah coefficient of friction, iaitu perkali. Nilai perkali tak boleh lebih daripada 1. Okay. Mungkin 0.3, 0.4, 0.5, iaitu dia punya perkali untuk dia kata static friction. Kalau melebihi banyak ni, dia akan mula bergerak. Contoh, itu adalah kita panggil perkali lah. Alright, next is coefficient of friction is defined as the ratio between frictional force to the normal force. Maksudnya mu sama dengan friction bagi N lah. Okay, ini selalu kita akan guna bila dah buat equation. Okay, just nak perkenalkan dululah, jangan takut. Okay. So, mu is depends on the nature of the surface. Bergantunglah kalau dia lagi kasar, adakah mu lagi besar? Macam tu. So, dia ada dua type of friction. First adalah static friction. Kita denote sebagai Fs. Dan second one is kinetic friction. Okay, untuk rolling friction ni kita tak tengok sangat lah. Selalunya kita tengok pada dua, static dengan kinetic. Okay, static ni berlaku bila? Frictional force act on the object before it move. Maksudnya dia belum bergerak, baru nak start gerak. Okay. Static friction points in the direction necessary to prevent motion. Okay. So, maksudnya kalau kita katalah, contoh saya kata saya ada satu whiteboard. Macam kita kata, saya ada whiteboard and then saya press duster on the whiteboard. Tapi dia kata ni rough surface. Rough surface. Maksudnya bila sebut perkataan rough surface, friction still ada walaupun dia tidak bergerak. Tapi nama friction tu adalah static friction. Static friction. Sebab apa? Tak bergerak. Tak bergerak. Jadi, di mana static friction tu punya arah? Okey, kalau ikut logik, bila awak hold atau press objek pada dinding, tendensi objek ni adalah untuk jatuh. Okey, kita kata kalau kita terlepas je press tu, dia akan jatuh. Tendensinya adalah untuk jatuh. Jadi, friction akan menentang yang untuk jatuh. Jadi, friction ke mana? Friction akan ke atas. Nama friction ni adalah static friction sebab dia tidak bergerak. You baru press, belum gerak lagi. Sebab apa ada static friction? Because dia rough surface. Okay. So next adalah frictional force acting on the object when it move. Ni dah biasalah, kalau bergerak je memang you dah tahulah bergerak atas rough surface. So dia akan experience frictional force, kinetic frictional force. Okay. Kinetic friction point of the opposite direction of the velocity of the motion. So ini dah confirm lah, awak tahu kalau contoh macam saya cakap tadi, awak ada block and then bergerak ke depan dengan force and then ada friction tarik ke belakang. Sebab dia menentangkan pergerakan. So opposite direction of the velocity ataupun motion lah. Kalau velocity dia mesti ikut force lah selalunya. Okay, sebab velocity ikut force, A pun akan ikut force lah. Jadi friction ni menentang pergerakan. Okay. So the value of kinetic friction between two surfaces is less than the value of static friction. The value of kinetic friction between two surfaces is less than the value of static friction. Maksudnya kalau Fk kurang daripada Fs lah. Sebab kalau kinetic friction pada surface, sebab kita nak benda tu bergerak kan, jadi friction dia akan lagi kecil daripada static friction lah. Okay. Okay. Alright, so next untuk static friction, okay, so macam ni lah rough surface, velocity dia kosong. So bila velocity kosong maksudnya dia tidak bergerak. Jadi tendensinya adalah memang untuk jatuh sebab dia duduk kat slide, kan, incline plane. So bila tendensi dia adalah untuk dia jatuh tapi belum jatuh, tendensi sahaja, jadi dia punya friction akan ke belakang. Tapi kita panggil dia static friction. So keyword used in exam when the object is about to move, when the object is start to move, just before the object begin to move. Ini semua keyword kalau dikata tentang static friction. Okay, how about kinetic friction? Automatic you dah nampak dia ada motion. So rough surface jadi friction akan oppose the motion, opposite the motion. Ni kinetic friction lah.
Adakah you tanya saya, boleh tak madam kalau saya tak labelkan S dengan K? Boleh kalau benda biasa. Tapi kalau contoh dia dah stick dalam soalan tu static friction, better you labelkan FS. Macam itulah. Okay, kalau dia tak sebut pasal static friction ataupun kinetic friction, selalunya kita just label dia sebagai F sajalah. Okay, untuk rough surface pun sama. Ada motion kan? And then the friction dia ke atas, iaitu kinetic friction. Macam tu je lah. Okay. So yang ni tak apa. Nanti you akan belajar dengan lebih lanjut dalam tutorial.